जय जगन्नाथ पिला माने आज आम जो यूजीसी नेट एग्जाम जून रे हवापाई जाउची तापाई आमे आज क्लास स्टार्ट करबा। प्रतिदिन 2 दिन अंतर रे गोटे गोटे वीडियो अपलोड करबी। आज आमे उपन्यास साहित्यर स्वाधीनता परवर्ती उपन्यास साहित्यर डिटेल्स आलोचना करबा। गोटे वीडियो रे सबु रहिबो परवर्ती तापरे आ गोटे वीडियो बनेबा स्वाधीनता पूर्ववर्ती, किंतु आज आमे स्वाधीनता परवर्ती उपन्यास साहित्य विषय आलोचना करबा। गोटे वीडियो रे इम्पोर्टेंट सबु रहिबो। आपण माने एथिरु नोट भी बनै परिबे। चलंतु बेसी देरी न करी वीडियो स्टार्ट करबा। प्रथम उपन्यासक रहिसंती सुरेंद्र महांती। सुरेंद्र महांती सी 1922 ख्रीष्टाब्द जन्म ग्रहण करथिले, 1990 रे मृत्युवरण करथिले। जणे प्रख्यात गाल्पिक केवल नुहंती, जणे सफल उपन्यासिक मध्य। कॉलेज बॉय, बधू ओ प्रिया, सहस्र सज्जार नायिका, अंध दिगंत, नीलशैल, शताब्दीर सूर्य, हंसगीति, कुलवृद्ध, नीलाद्रि विजय, अचलायतन, कालांतर, नेति नेति, कृष्णावेणीर संध्या, अजीबकर अट्टहास और फटामाटी इत्यादि से उपन्यास मान रचना करिसेंती। अच्छा, तांकर आसुथबा इम्पोर्टेंट उपन्यास गुड़िक हला अंध दिगंत। पिला माने मु जो चरित्र मान कहूची उपन्यासर आपण माने नोट बनै नेबे, जेके आपनको हेल्प करिवो। कारण एथरो एग्जाम रे उपन्यास रे सब आसीतिला, चरित्र मान बेसी आसीतिला, तेणु मु चरित्र मान उपन्यास सहित तार चरित्र कहूची आपण माने नोट बनै देबे। अच्छा, यांकर इम्पोर्टेंट उपन्यास केवल एग्जाम रे आसुची अंध दिगंत जोटा आसे। अंध दिगंतर चरित्र होउचंती श्याम बंधु। अंध दिगंतर चरित्र होउचंती श्याम बंधु। अच्छा, तापर नीलशैल। नीलशैल गोटे इम्पोर्टेंट। नीलशैलर उपन्यास होउची सरदेई, जगुनी, ललिता महादेई। तापर रहिची शताब्दीर सूर्य। तापर रहिची हमर शताब्दीर सूर्य, हंसगीति। हंसगीतिर नायक रहिचंती सुब्रत। की रहिचंती? सुब्रत। कुलवृद्ध इम्पोर्टेंट उपन्यास। नीलाद्रि विजय, ये भी गोटे इम्पोर्टेंट उपन्यास। कुलवृद्ध, नीलाद्रि विजय। आ गोटे रही हमर नेति नेति। नेति कहूची इम्पोर्टेंट उपन्यास। अच्छा, नेति नेतिर जो चरित्र रही माना बा मानवेंद्र। माना बा मानवेंद्र जेतिक उपन्यास चरित्र कहली पिला माने तुम टिके खातारे नोट बनै नियो, जे कि तुमको परीक्षा रे आपनको हेल्प करिवो। अच्छा, फटामाटीर चरित्र रही ऋषिकेश कानंग, गोविंद सांत्रा। आ सहस्र सज्जार नायिका। सहस्र सज्जार नायिकार रही नायक होचंती सरसी और नायिका होचंती मिनती। सरसी और मिनती। नीलशैल इम्पोर्टेंट उपन्यास जानि पालो। सुरेंद्र महांतींकर इम्पोर्टेंट उपन्यास होची अंध दिगंत, नीलशैल, शताब्दीर सूर्य, हंसगीति, कुलवृद्ध, नीलाद्रि विजय, नेति नेति इत्यादि। अच्छा, गोटे आ गोटे क्वेश्चन आसे, नीलशैलर अपर पार्ट कौन ना? नीलशैलर अपर पार्ट होची नीलाद्रि विजय। कौन हबो? नीलाद्रि विजय। अच्छा, तापरे हमर रहिचंती शांतनु कुमार आचार्य। तापरे हमर उपन्यासिक रहिचंती शांतनु कुमार आचार्य। के रहिचंती? शांतनु कुमार आचार्य, 1933। अच्छा, सांप्रतिक उपन्यास क्षेत्र रे जने रुचिशील स्रष्टा। निज उपन्यास रे से मनुष्यर सूक्ष्माति सूक्ष्म चेतना को बेस सिद्धहस्ततार सब विश्लेषण करती। अच्छा, वीडियोटा टिके लंबा हबो पिला माने टिके एडजस्ट करिवे, कारण उपन्यास आज स्वाधीनता परवर्ती उपन्यास पूरा सारिबा। तापरे अच्छा, तांको रचित उपन्यास होची नरकिन्नर, शताब्दीर नचिकेता, तीनटी रातिर सकाळ, दक्षिणावर्त, यात्रार प्रथम पाद, अन्य एक समय अन्य एक भारत, शकुंतला, मंत्रीर सेयार, धरित्रीर कांद, अनु हजिजिबा परे, अदृश्य जगतरु बार्ता, अनमार कन्या। अच्छा, तांको इम्पोर्टेंट उपन्यास होची शकुंतला। इम्पोर्टेंट उपन्यास होची शकुंतला। अच्छा, अनमार कन्या जे जो रहिची अनमार कन्या। अनमार कन्यार चरित्र रहिची आपण चित्रप्तला। कोन रहिची? चित्रप्तला। तांकर इम्पोर्टेंट उपन्यास रहिची नरकिन्नर, शकुंतला, शताब्दीर नचिकेता इत्यादि तांकर इम्पोर्टेंट उपन्यास रहिची। से नरकिन्नर पई केउ साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाइथिले ना? नरकिन्नर पई उड़िया साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाइथिले शांतनु कुमार आचार्य। नरकिन्नर उपन्यास पई उड़िया साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाइथिले।
ଶକୁନ୍ତଳା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ସେ ପାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଉପନ୍ୟାସ ତାହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ରହିଛି ନରକିନ୍ନର, ଶକୁନ୍ତଳା, ଆଉ ଶକୁନ୍ତଳା, ଅନାମର କନ୍ୟା ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ତିନିଟା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେତିକ ପଢ଼େ, ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଛି ସେତିକ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ କାହାରିକୁ। ତାପରେ ରହିଲା, ତାପରେ ଉପନ୍ୟାସକ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। କିଏ ରହିଛନ୍ତି? ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। ଆଚ୍ଛା, 1926ରୁ 2016। ଗାଳ୍ପିକ ଭାବରେ ଯେପରି ସିଦ୍ଧି ଓ ସଫଳତାର ଅଧିକାରୀ, ଔପନ୍ୟାସିକ ଭାବରେ ସେପରି ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ବିଦ୍ରୂପାତ୍ମକ ଘଟଣା ଓ ସଂଳାପ ସୃଷ୍ଟି କରି ମଣିଷ ପ୍ରତି ଅପାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସହିତ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଓ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ବଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି ନିଜ ଉପନ୍ୟାସରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଏସବୁ ଆମର ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି ଧରା ଓ ଧାରା, ତାମସୀ ରାଧା। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ହିଁ ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି, ଧରା ଓ ଧାରା, ତାମସୀ ରାଧା। ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ ହେଲା? ଧରା ଓ ଧାରା ଓ ତାମସୀ ରାଧା, ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ। କିଏ ରହିଛନ୍ତି? ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଚ୍ଛା, ରବି ପଟ୍ଟନାୟକର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କହିଦେଉଛି ମୋତେ ଯାହା ଜଣା। ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକର ଡାଏରୀ। ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ରହିଛି, ଅସାମାଜିକର ଡାଏରୀ, ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ରହିଛନ୍ତି ଔପନ୍ୟାସିକ ମନୋଜ ଦାସ। କିଏ ରହିଛନ୍ତି? ଔପନ୍ୟାସିକ ମନୋଜ ଦାସ, 1934 ସାଲରୁ 2021। ସ୍ୱକୀୟ କାହାଣୀ କଳା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଶୈଳୀର ଚମତ୍କାର ଉପାୟନରେ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯିବା ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ। ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ 6ଟି ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି। କେତୋଟି? 6ଟି। ବୋଲଡୋଜର୍ସ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ଗୋଧୂଳିର ବାଘ, ଅମୃତ ଫଳ, ଆକାଶର ଇସାରା, ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକର ପ୍ରହରୀ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସହିତ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ 3ଟି ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ବୋଲଡୋଜର୍ସ, ସାଇକ୍ଲୋନ, ଏ ଟାଇଗର ଏଟ୍ ଟ୍ୱିଲାଇଟ୍ର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର, যেটা ରହିଛି ବୋଲଡୋଜର୍ସ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ଓ ଗୋଧୂଳିର ବାଘ। ସେଟା ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଉପନ୍ୟାସର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି କିଏ? ମନୋଜ ଦାସ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଅମୃତ ଫଳ, ଆକାଶର ଇସାରା, ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକର ପ୍ରହରୀ। ଅମୃତ ଫଳ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ସେ ବିରଳା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନଜନକ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ। ଯଦି ପଡ଼େ ମନୋଜ ଦାସ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ? କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ? ଅମୃତ ଫଳ। କାହା ପାଇଁ? ଅମୃତ ଫଳ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅତୁଳନୀୟ ଦାନର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ସେ 2007 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସମ୍ମାନଜନକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ। ମନୋଜ ଦାସ କି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ 2007ରେ? ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ 6ଟି ଯାକ ଉପନ୍ୟାସ ତୁମେ ମନେ ରଖିଦେବ, କେଡ଼େ ବି ଆସିପାରେ। ବୋଲଡୋଜର୍ସ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ଗୋଧୂଳିର ବାଘ, ଅମୃତ ଫଳ, ଆକାଶର ଇସାରା, ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକର ପ୍ରହରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମର କିଏ ରହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ତାପରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। କିଏ ରହିଛନ୍ତି? ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି, 1936 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, 1964ରେ ଆସନ୍ତାକାଲିରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା ସୀତାର ଶୋଣିତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୁନ୍ତୀ, କୁନ୍ତଳା, ଶକୁନ୍ତଳା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା ସୀତାର ଶୋଣିତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା କୁନ୍ତୀ, କୁନ୍ତଳା, ଶକୁନ୍ତଳା, ଯାହା ପ୍ରଥମେ 1986 ଶାରଦୀୟ ବିଶେଷଙ୍କ ଝଙ୍କାରରେ ବହ୍ନି ଲଗ୍ନା ନାମରେ ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର 2ଟି ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୀତାର ଶୋଣିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୁନ୍ତୀ, କୁନ୍ତଳା, ଶକୁନ୍ତଳା, ଯାହା ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକାରେ ବହ୍ନି ଲଗ୍ନା ନାମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କୁନ୍ତୀ, କୁନ୍ତଳା, ଶକୁନ୍ତଳା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। କୁନ୍ତୀ, କୁନ୍ତଳା, ଶକୁନ୍ତଳା ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକାରେ କେଉଁ ନାମରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା? ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ? ନା, କୁନ୍ତୀ, କୁନ୍ତଳା, ଶକୁନ୍ତଳା ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକାରେ ବହ୍ନି ଲଗ୍ନା ନାମରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା।
अच्छा तांकर दुईटी मन रखिबो दुईटा सीतार शोणित आ गोटे होची कुंती कुंतला शकुंतला जहा झंकार पत्रिका रे बन्ही लग्ना नाम रे प्रकाश होतला। अच्छा तापर देखिबा। अच्छा तापर हमर रहिछंती हृषिकेश पंडा कारण मु एठी हृषिकेश पंडार उपन्यास गुडिक आनिबा ପାଇଁ भूली जाइथिली तो मु मुहरे कहि दउची आपण माने नोट बनै नेबे। हृषिकेश पंडा 1955 रे से जन्मग्रहण करथिले। हरिण पिठीरे अजଣା सूर्य सुक्त शून्य संगे सामायिक संधि सुनापुटर लके सुवर्ण दीप श्रुति हस इतिहास दृश्य इत्यादि तांकर उपन्यास। अच्छा आउ थरे कहि दउची हरिण पिठीरे अजଣା सूर्य सुक्त शून्य संगे सामयिक संधि सुनापुटर लके सुवर्ण दीप श्रुति हस हस और इतिहास इत्यादि तांकर उपन्यास रही। अच्छा ता बादे एतिक तो जो आमर सिलेबस रे देइची कवि मान ता बादे हमकू इम्पोर्टेंट कवि मान पढ़िबार अछि जणाशुना इम्पोर्टेंट जहाँ मु एठी आलोचना कर दउची तुमे माने देखो। गोविंद दास ए जेमति देखो अमावस्या चंद्र प्राय पढ़ुची क्वेश्चन किंतु तो देई नै सिलेबस रे गोविंद दासंकर किंतु हमको पढ़िबा पई पड़िबो। आ जे तो उपन्यास सेमिति देखितले बहुत कवि समस्तंकर कवि कहि पढ़िले तो हबनी जे गुड अबॉर्डेड पर्सन इम्पोर्टेंट से मानको पढ़िबा पई हबो। अच्छा मु कहि दउची किछि गोविंद दास तापर उपन्यास कहले गोविंद दास 1929 रे जन्म 2008 रे मृत्यु। देशर जने विशिष्ट आईनिंग भावरे जेतिक परिचित ताठारु अधिक परिचित जने सारस्वत साधक भावरे। तांकर उपन्यास कोन हला अमावस्या चंद्र एटा इम्पोर्टेंट। अमावस्या चंद्र भग्नांश लासु सूर्यास्त नामक 4 गोटी उपन्यास रचना करी से उड़िया बाणी भंडार को समृद्ध करछंती। कोन कोन तांकर उपन्यास हला अमावस्या चंद्र भग्नांश लासु और सूर्यास्त 4टी उपन्यास। अमावस्या चंद्र उपन्यासटी तांको व्यक्तिसत्तार संस्प्रसारित रूप एहा तांको बहुत सफलता लोकप्रियता आनी देछि। कथावस्तु चयन रे दक्षता चरित्र चित्रण रे वास्तवता प्रकाश भंगी रे चमत्कारिता ओ भाषा प्रयोगर काव्यिकता तांको उपन्यास को रसोत्तीर्ण करे। तापर जंगल पहाड़ नई को मुख्य कर तांको लासु उपन्यास और सहर को मुख्य कर तांको सूर्यास्त उपन्यास रचित इत्यादि तांकर एई जो गोविंद दासंकर प्राय पड़े अमावस्या चंद्र आउ कहीं देखी नहीं ए अमावस्या चंद्र प्राय इम्पोर्टेंट पड़े एबे भी मन रखिथिबो भग्नांश लासु सूर्यास्त किंतु गोविंद दासंकर उपन्यास देखिबा पई गले अमावस्या चंद्र ही पड़े बेसी। अच्छा तापर जीवा तापर रहिछंती औपन्यासिक चंद्रशेखर रथ किए रहिछंती चंद्रशेखर रथ 1929 गल्प भली उपन्यास रचना क्षेत्र रे मध्य प्रशंसनीय कृतित्वर अधिकारी। तांकर उपन्यास होची जंत्रारूढ़ असूर्य उपनिवेश और नवजातक उपन्यास त्रय निजर उन्नत रुचिशील सम्भ्रांत मानसिक विलास को बजाय रखा से समर्थ। चंद्रशेखर रथंकर 3टी उपन्यास कौन है जंत्रारूढ़ असूर्य उपनिवेश और नवजातक ए 3टा मन रखिबो। चंद्रशेखर रथंकर उपन्यास है जंत्रारूढ़ असूर्य उपनिवेश और नवजातक। तापर रहिचंती हमरो सातकड़ी होता किए रहिचंती सातकड़ी होता जे बे रिसेंट मृत्युवरण करिसंती हमरो उड़िया साहित्य रे जड़े बहु परिचित कथाकार बहु गल्प उपन्यास सृष्टि करे से उड़िया कथा साहित्य को रुद्धिमंत करिसंती। तांकर उपन्यास हला व्याकुल हृदय मुहामुही शिउली सेटा कोन करथिला ता आगरु एते स्वप्न एते आलोक अनेक दिगंत अशांत अरण्य असमय शताब्दीर शोष प्रथम अध्याय राजनीतिर रंग कुश विद्ध प्रत्युषर प्रश्न भंगा काच सूर्य उइले स्वप्न सचिवालय सत्यनगर जननी जन्मभूमि दीर्घ रोमांचकर यात्रा धर्मयुद्ध इत्यादि तांकर उपन्यास। अच्छा तांकर इम्पोर्टेंट उपन्यास रही अशांत अरण्य जननी जन्मभूमि ए दुटा प्राय इम्पोर्टेंट तथापि सब पढ़ी दब बेले किंतु इम्पोर्टेंट होची अशांत अरण्य और जननी जन्मभूमि। अशांत अरण्य उपन्यास 1987 उड़िया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार विजेता से। अच्छा जननी जन्मभूमि उपन्यास से 2004 वर्षर श्रेष्ठ साहित्यिक भावे
ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ 2017 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ। ତାପରେ ରଖିବା କିଏ ରହିଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ଦେବୀ। କିଏ ରହିଛନ୍ତି? ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ଦେବୀ। 1932 ରୁ 1998 ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ରଚନାବଳୀରେ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ, ପରିବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା, ମନ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ସେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆରତୀ, ସେଇ ସାନ ଝିଅଟି, ଝଡ଼ର ଫୁଲ, ନଷ୍ଟ ନୀଳର ବିହଙ୍ଗୀ, ନଦୀର ନାମ ରୂପମତୀ ଓ କାକ୍ଟସର ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଉପନ୍ୟାସ। ଏସବୁ ଟିକେ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିନେବ। ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ଦେବୀଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଆରତୀ, ସେଇ ସାନ ଝିଅଟି, ଝଡ଼ର ଫୁଲ, ନଷ୍ଟ ନୀଳର ବିହଙ୍ଗୀ, ନଦୀର ନାମ ରୂପମତୀ ଓ କାକ୍ଟସର ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ରହିଛନ୍ତି କିଏ ଦେଖିବା। ତାପରେ ରହିଛନ୍ତି ଔପନ୍ୟାସିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀ। କିଏ ରହିଛନ୍ତି? ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀ, ଜଣେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ କଥାକାର। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେ ବିଶେଷତଃ ପୁରାଣରୁ ଚରିତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚରିତ୍ରର ବହୁବିଧ ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ନିହିତ। ମନ୍ଥର ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଏକ ଉପନ୍ୟାସ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ମାନ ରହିଛି, ଉପନ୍ୟାସ ମାନେ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ମନ୍ଥରା, ସୀତା, ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ରାଧା, ସେଇ ସବୁ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ସେ ସେଇ ସବୁରୁ ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି ଆମର ଜାନକୀ, ରାବଣ, ଶର୍ମିଷ୍ଠା, ଯୋଜନଗନ୍ଧା, କୁନ୍ତୀ, କର୍ଣ୍ଣ, କୃଷ୍ଣା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଉ କେତେ ଖଣ୍ଡ ପୌରାଣିକ ଉପନ୍ୟାସ। ଏହିପରି ସେ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଛନ୍ତି ଔପନ୍ୟାସିକ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ। କିଏ ରହିଛନ୍ତି? ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଡ଼ିଆ ପାଠକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଔପନ୍ୟାସିକ। ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପାଠକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଔପନ୍ୟାସିକ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖିବା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ପ୍ରାୟ 80 ଖଣ୍ଡ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ। 80 ଖଣ୍ଡ। ଶେଷ ବସନ୍ତ, ପ୍ରେମ ଓ ପୃଥିବୀ, ପ୍ରଥମ ସକାଳ, ଅଭିମାନ, ଦୀପଟ ଶଙ୍ଖା, ଦିନ ଯାଏ ଚିହ୍ନ ରହେ, ପରପୁରୁଷ, ହେ ବନ୍ଧୁ ବିଦାୟ, ଗାରେ କଜଳ ଧାରେ ଲୁହ, ଚପଳ ଛନ୍ଦା, ଏଇ ଗାଁ ଏଇ ମାଟି, ଉଜାଣି ଯମୁନା, ତୁମେ ତୃଷ୍ଣାର ଜଳ, ଚହଲା ପାଣିର ଢେଉ, ନିସଙ୍ଗ ବିହଙ୍ଗୀ, ନାୟିକାର ନାମ ଶ୍ରାବଣୀ, ଏଇ ମନ ବୃନ୍ଦାବନ, ବଧୂ ନିରୁପମା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିଥିବ। ବଧୂ ନିରୁପମା, କେଶବତୀ, କନ୍ୟା, ନୃତ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଏକାନ୍ତ ଆଦିମ, ରଙ୍ଗନଟୀ, ଛାୟା ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ସୁଲତାନା, ନିସଙ୍ଗ ନକ୍ଷତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। 80 ଖଣ୍ଡ। ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ବଧୂ ନିରୁପମା, ନଦୀ ନାରୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଟପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଦୀପଟ ଶଙ୍ଖା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଗୁলো ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଉପନ୍ୟାସ। ଟପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଦୀପଟ ଶଙ୍ଖା ଏଇଟା ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ନଦୀ ନାରୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ବଧୂ ନିରୁପମା, ଅଶ୍ୱମେଧର ଘୋଡ଼ା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଉପନ୍ୟାସ। ଅଶ୍ୱମେଧର ଘୋଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା, ଅଶ୍ୱମେଧର ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି 1985ରେ। ମହିଷାସୁର ମୁହଁ ଗଳ୍ପ ଗୁଚ୍ଛ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ମହିଷାସୁର ମୁହଁ ଗଳ୍ପ ଗୁଚ୍ଛ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। 2016 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର ସେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପକ। ଜାଣିପାରିଲ କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟାଙ୍କର ରହିଛି। ଅଶ୍ୱମେଧର ଘୋଡ଼ା, ମହିଷାସୁର ମୁହଁ ହେଉଛି ଗଳ୍ପ ଗୁଚ୍ଛ, ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଦୀପଟ ଶଙ୍ଖା, ନଦୀ ନାରୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ସେଟା କ'ଣ ରହିଛି ଟିକେ, ନଦୀ ନାରୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ବଧୂ ନିରୁପମା। ଏଇସବୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଏସବୁ ବେଳେ ପଢ଼ିଦେବ। ଏହା ଭିତରୁ ଆଉ ବି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏତିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା କିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆମର। ତାପରେ ରହିଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ। କିଏ ରହିଛନ୍ତି? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଅନିକେତ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ ରହିଛି? ଅନିକେତ। ତାପରେ ଦେଖିବା କିଏ ରହିଛନ୍ତି। ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଆରୋହୀ ନେତା। ସାମୁଦ୍ରିକ ଆରୋହୀ ନେତା। 3ଟି ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି କାହାଙ୍କର? ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କର। ତାପରେ ରହିଛି ସୁକାମିନୀ ନନ୍ଦଙ୍କର। ସୁକାମିନୀ ନନ୍ଦଙ୍କର ରହିଛି ଅନୁରାଗ, ଏଇ ଅନୁରାଧା, ଅନେକ ଶୂନ୍ୟତା, ଆରଣ୍ୟକ, ବସୁମତୀ, ଅଶ୍ରୁ, ଅନାନ୍ୟ, ସୀତା, ଶିଳା, ମାଧବୀଲତା, ସୌଦାନାନୀ, ରାଇ ବିନୋଦିନୀ, ଶେଷରାଗ, କମଳ ନିଷାଦ, ପରାଜିତା ନାୟିକା।
तापर किए रही देखा जे गुड़िक इम्पोर्टेंट से गुड़िक मुझे कहीदे तापर आम प्रतिभा राय उपन्यास रही कौन कौन दुईटी ढेउ वर्षा बसंत बैशाख नदी निस्तरंग अरण्य परिचय उपनायिका पुण्यतया अपराजिता आशाबरी मेघमेदुर नीलतृष्णा अयमारंभ समुद्रर स्वर शिलापद्म जाज्ञसेनी देहातीत उत्तर मार्ग आदिभूमि मग्नमाटीटा इम्पोर्टेंट पड़े महामोह महाराणी पुत्र इत्यादि। मग्नमाटी उपन्यासटी बंडा आदिम आदिवासी जीवन उपरे रचित। एटा क्वेश्चन आसीपारे जो प्रतिभा राय मग्नमाटी केउ आदिवासी उपरे लिखित बंडा आदिम आदिवासी कौन बंडा आदिम आदिवासी। शिलापद्म और जाज्ञसेनी बहुत सम्मान पुरस्कार पाई शिलापद्म और जाज्ञसेनी ए दुईटा भी उपन्यास इम्पोर्टेंट। तापर होती औपन्यासिक लक्ष्मीप्रिया आचार्य किए रही लक्ष्मीप्रिया आचार्य समालोचिका और कथाकार तापर पौराणिक चरित्र को नहीं से केते गुड़े उपन्यास रचना कर पितामह भीष्म निपृत संलाप मैथिली कुंतीपुत्र महानायक श्रीकृष्ण इत्यादि एहीपरि से उपन्यास मान रचना कर कैलाश पट्टनायक यांकर गोटे उपन्यास रही स्थावर जंगम एटा इम्पोर्टेंट एग्जाम रे पड़े स्थावर जंगम कैलाश पट्टनायक उपन्यास होची स्थावर जंगम एटा एग्जाम रे आसे। तापर ता तळे रही प्रवीणा महांती तांकर उपन्यास होची एबे भी सुंदर धारा नीड़ श्यामल सुगंध निबिड़ निस्वन निसंग हृदय श्रेयसी स्तिमित नक्षत्र तनु तनिमा तोबसुम इत्यादि। लास्ट रे रही आमर दीप्ति महांती तांकर प्रथम उपन्यास होची मुक्त प्रेम किंतु तांकर जोटा तांकर प्रथम उपन्यास होची मुक्त प्रेम बयसर कनिष्ठ हेले बलिष्ठ दार्शनिक चिंतन रे तांको सुसृष्टि महकित और अनेक प्रतिश्रुति सबलित धरे बाया ध एटा इम्पोर्टेंट एटा भी आसे धरे बाया ध तांको क्रमचरित सृजन आहरण द्वितीय पावच्छ तांको द्वितीय उपन्यास होची धरे बाया धर किए लेखक किए दीप्ति महांती। भिडियो एठी शेष करिबा नेक्स्ट भिडियो रे आमे स्वाधीनता पूर्ववर्ती उपन्यास विषय आलोचना करिबा। आज भिडियो टी को एठी रखिबा।